Planeta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy mama. Happy birthday to you. Pura pa? Oh. Wish mo yun. Wish mo na mo. Nakuyok siya dito niyo. Birthday. Birthday. Nine. Yay! Sa Parioli. Saan to? Saan to? Parioli. Parioli? Ito, Anong bago- resto po ito? Jinya. Japanese Jinja. restaurant. Jinya. Jinja. 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 Italia Restaurant. Dove si trova questo locale? Ay, qua. Si entra po rin po. Dove si Parioli, trova questo Parioli, locale? Parioli. Pag-akyat dyan. Punta sa taas kami. Ciao. Ito pasok. Sa baba nila. Yan. Ang ganda. Ito sa baba nila, sa baba. Yan. Aperitibo muna, una-una. Una-una, tapos sige si Rael. Sige. Buono, amore, buono? Buono? No. Ikaw kala, Gabriel. Ang pinggan ka, ang pinggan. Tawa. Baka mahulog yan. Kami pa lang, wala pa yun. Kuya, ay, guarda, saluda. Oh, kuya. Ciao. Ciao. Uy, eccola qua loro. È arrivato. È arrivato. È arrivato. Yan. Bakit ko nila ako dyan? Oh no. Hey. Buono. Hai lavato le mani? Ano yan? Video. Siyempre parang iba naman. Iba naman. Ay dapat yun doon mamaya sa hagdan. Eh ano ko doon mamaya. Ito. Ano nga to? Anong restaurant nga to? Jinja. Japanese. Yan, dito kami. Ay, si Gabriel Opera. May manja. Oh. Dai. Paano mo? Malaya ka. Bravo. Inubos subo. Ano to? Salmon. Hindi. Yung parang sabi ni Kiara, limited. Ulukan dito naman. Si. Wow. Kaya paano dito? Para segnalare sa bakete. Ito? Aperto. Io? Hindi makuha. Hindi, ito muna mula yan. Voglio di calco. Naubos ko na bago ko naalala. Siguro dyan din. Dahil prendi pakitutuwo. Bakitutuwo. Pacchetto. Hindi ko alam. Manjang. Questo fish. Fish. Gamberi. Pesce. Mangia. Buono. Hindi, quella è tua. Quella è tua. Sì, con shisiccio. Adesso vado a
kaya. Bravo. Bravo. Nakasilpo na yan. Ayan, nakasilpo na siya. Piano, piano, amore. Poco, poco. Piano. Piano, buono. Sumsuman. Pero sa tatlo na yan. Akin yung tatlo na yan. Akin yung tatlo. Tapos ito sumsuman. Kaya tatlo din. Patay siguro ako yan pag maubos ko yan. Patay siguro ako pag maubos ko yan. Ano? O, tikman natin. Itong sa akin. Sa kanila yung dalawa. Ito lang sa akin. Joke lang. Juk-juk-juk lang yan. Na tatlo. Hindi ko kaya yun. Sa'yo yan. Kay Kiara to. Kiara. Cute na. Cute lang siya ba? Cute. Ito. Sanay na ako dito. Wow. Sanay na. Wow. Bene. Ano, masumsuman na? Ito nga. Siguro, iba yung style nila dito. Ano. Parang sunog yun din. Parang grilla. Tingnan natin. Apple. Ay, banana mo rin. Video. Ha? Okay na, okay. Depende. No. Gusto. Ate dila. Tiko sa senyora. Iko si Kuela. Onion rings. Kalaman. Calamari. Calamari. Baba Senyora. Aperol. Wala Coca-Cola, ma'am. Ito naman. Ito, wala Coca-Cola Calamari. po. Ito. Tapos ito ay tempura. Pero mas masarap yung tempura kaysa dyan. Matigas. Masarap yung lasa nila dito yung aperol. Dito, wala Coca-Cola. At dito lang may dinawang po, di Coca-Cola. Yung hindi, yung aperol talaga na doon sa may termine, naalala mo nung nag-ano tayo, sa termine sa Terrazza, yun ang hindi ko pinakamasarap. Lasing ka rin. Lasing ka dun. Dumating na sila. Wala kuya, na Grabe. Mayali. Tapos, ano yan siya po? Di ko. Ano yan siya? Bu? Bu. Bu. Quella per me. Quella. Che cos'è? piace quella. Sì, che cos'è là dentro? Che cos'è là dentro? Ano yung sa'yo, Angel? Dito po, mami. Okay. Always. Pero Kiara, cute yun ah. Ananas. Ananas. Cute. Ananas. Quella dove io non conosco. Il computer. Cute din yun ah. Wala bang alcohol na? Crudo. Salmone, crudo. Masarap yung ulo doon. Ubo mo ha? Ubo mo. Mi piace a me. Miau. Fa miau. Kamen. Tito fa miau. Pamyaw. Ma no, Anong emo po Yakoto? Kinakain. Oh, kuchi. Wawa. Amore, wawa. Oh, last ikot na. Tapos na kami. Pero hindi pa naubos. Ang whole videohan ko lang. Full pa yan. Yan, may mga ano sila. May mga ano sila. Yan.
Maganda. Maganda dito, maganda. Mas better. Ano kaya ito dito? Receptionist. Reception, ano, yan. Ay, malaki pala ito, malaki. Ang cute. Ganda pagka-arrange. Yan. Ganda pagka-arrange. Yan. Doon. Doon ata baba. Hindi, dito baba. Baba na ako. Mauna ako sa baba. Mauna ako sa baba. Dito baba ko yan, no? Dito baba ko yan, no? Mauna na ako sa baba, ha? Yan. Cosa stai facendo? Perché cosa stai facendo? Non ce la fai? Non ce la fai? Togli. Vieni. Gli toglie Restaurant. cane. Dove si trova questo locale? Ay, qua. Si entra poi qua. Dove si Parioli, trova questo Parioli, locale? Parioli. Dove andiamo adesso? Andiamo a casa. Andiamo a casa? Sì. Mangiato bene, signora? Sì, dai. Facciamo foto doi. Ito kay Biko, kay Emici regalo. Yung kay Emi, kay kuya, yung videoan ko ito ni Kiara pag abuli eh. Ano yun? Kay Emi lang kura ka video. Uy, ano to siya? Perfume. Wala na ako perfume. Perfume. Buti na lang yung perfume. Yan. Perfume natin kagad. Teka, video naman itong video. Kay Elmi, yan. Kay Elmi. Yan ang suot ko na. Yan. Tapos itong damit yan. Kanina. Ang kuya ito. Grazie. Tatlong anak ko, tatlong. Bacio. No. Bye-bye. Bye-bye.